Dobar dan, dobrodošli u SISO podcast. Čast mi je zadovoljstvo predstaviti uglednog znanstvenika koji je svojim radom unaprijedio suvremenu fiziku elementarnih čestica. Goran Senjanović, vrhunski svjetski teorijski fizičar, svojim doprinosom i razumijevanjem prirode je davno stekao međunarodni ugled. Autor je nekih od najcitiranijih radova u oblasti. Njegov rad na teorijama velikog ujedinjenja, a pogotovo koautorstvo lijevo-desno simetrije elektroslabih ujedinjenja i takozvanog SISO mehanizma po kojem je ovaj podcast i dobio ime, o čemu ćemo kazati puno više, je ono što je njegov ključan doprinos. Kažem, razgovarat ćemo o tome puno više detalja. On je, pored toga, naravno, on je briljantan mentor i predavač, diskutant, kao što ćete, nadam se, vidjeti u ovim našim razgovorima, koji je inspirirao brojne kolege i studente tijekom svog života. Fizika će biti centralni dio naših razgovora, međutim, ići ćemo i izvan fizike, nastojat ćemo prikazati njegov zaista originalan pogled na život, pogled na društvena zbivanja, pogled na raznorazna promišljanja ljudskog postojanja, ljudskih odnosa. Nadam se da će ovi razgovori biti barem približno zanimljivi i interesantni kao što je bila njegova i jest još uvijek njegova sjajna karijera. Gorane, dobar ti dan. Dobar dan, Domi. Dobrodošao u ovaj naše razgovor. Hvala. I hvala na predstavljanju. Odmah moram reći, meni kad mi hvale ljudi, uvijek me malo sram, ali mi je drago. Tako bilo cijeli život. Mislim da sam išao s jedne strane i premalo, ali bit će vremena tijekom ovih naših razgovora. Znači, ipak centralna stvar u ovim našim razgovorima će biti fizika. Da. I možda da počnemo na način da nam kažeš što fizika danas može ponuditi društvu i da li je fizika relevantna uopće u današnjem našem društvu i da li bi trebala biti relevantna. Cijela fizika, a onda i ovaj dio kojim se mi bavimo, fizika čestica, koja je na neki način udaljena od svakidašnjeg svijeta. Odlično pitanje, drago da smo počeli ovako. Teško je naravno odgovoriti na pitanje kolika fizika koju se ti i ja bavimo, jer ljudi kad se bave nečim obično vjeruju i tvrde da bi to trebalo biti relevantno u društvu, da bi trebalo biti prisutnije. Ajmo reći, ono što možemo lako hvaliti, fizika od jučer je sve danas, kao što znamo, od momenta kad izađemo iz kuće i sjednemo u auto, mnogi od nas, ili uzmemo autobus, ili sjednemo na biciklu, ili odemo kod liječnika i idemo na rentgen, ili da ne govorimo o magnetskoj rezonanci. To je jučer bilo fundamentalno istraživanje. Magnetska rezonanca, recimo divan primjer, Izidor Rabi, jedan od velikih nuklearnih fizičara, Nobelovac koji je bio na Kolumbiji sveučilištu u New Yorku, ja sam ga upoznao za vrijeme mog doktorata, njegovo istraživanje je dovelo do magnetske rezonance, koja danas potpuno mijenja dijagnostiku medicine. U tom smislu, naravno, da je fizika prisutna. I lako je onda hvaliti, jer to nije fizika kojom se mi bavimo i koju smo mi doprinijeli, niko od nas. Što se tiče naše fizike, za sreću nije na neki način. Ja se ne bi bavio njom. Ja, da kažem iskreno za sebe, mene ne interesiraju teme koje se mogu danas primijeniti. Od momenta kad sam se zaljubio u matematiku, fiziku, privukao me fundamentalno istraživanje, koje je lijepo samo onda kad nije primjenjivo u tom momentu. Da svejedno fizika igra ogromnu ulogu. Je divan primjer onog što su napravili eksperimentalci, svijet u kome ti živiš na RHC-u, da bi mogli procesirati podatke. Kad je krenulo prije 20-30 godina, kad je to krenulo, ja zaboravio, ima više. Stvorili su web. Da, bit će i 35 godina i više, 40 godina, koje je danas u osnovi organizacije društva. Dakle, na taj način fizika je sigurno prisutna. Ono što bi ja volio da bude više prisutno, razumijevanje šta je fizika, razumijevanje istraživačkog procesa. Kad gledam svijet oko sebe,
čini mi se da tu u tom smislu nije dovoljno prisutna. Da ljudi oko mene, kad ih upoznajem, kad im kažem da sam teorijski fizičar elementarnih čestica, zgušno mi kaže kako ne znaju ništa i daju mi do znanja da i ne pričam puno o ovome čemu se bavim. Da. Ja lično osjećam to, ja živim za to da komuniciram. Volio bi puno da mogu ljudima objasniti odmah od prvog momenta kad se upoznamo čime se bavim, jeli? Međutim to ne ide. Za razliku od jednog arhitekte, liječnika, pisa, bilo koga, jeli? Većina profesija u ovom svijetu ljudi poznaju jezik nje i razumiju čime se bave. U tom smislu nedovoljno. Da, naravno, bit će prilike u našim razgovorima. Izvoli. Pardon. Kažem, bit će prilike da predstavimo točno čime se ti baviš, što je svijet elementarnih čestica i to, ali na neki način jedna stvar koju smo u našim razgovorima koji si uvijek isticao, a fantastičan je i recept za neku ovo što fizika nudi. Uvijek si naglašavao taj decoupling. Znači da, na primjer, evo da budemo sad ono, što se kaže, doslovni, za kuhanje, dobro kuhanje jela, ne treba poznavati fiziku, je tako? Znači, čak i za poznavanje nekih dijelova fizike ne treba poznavati druge dijelove fizike čak. Apsolutno, ali naravno. Apsolutno. Razumijevanje bilo čega u životu, razumijevanje priroda, istraživanje u nauci, u fizici naročito, je fokusirati se na određene distance ili na određene energije, što mi možemo reći, ali možemo reći na distance. I onda primjenjivati tehnike i alat koji je baš stvoren za te distance. Jeli? Ako hoćeš razumjeti kuhanje, nemoj ići kod nuklearnog fizičara koji će ti objasniti kretanje jeli, bilo koje jezgre u onome što kuhaš, nego idi kod dobrog šefa da bi naučio kuhati. Jeli? To je ono što je jako važno. Kad ne bi bilo decouplinga, odnosno kad bi sve zavisilo i od distanci koji su puno veće, kad bi naš razgovor zavisio šta se dešava na mjesecu ili na suncu, mi nikad ne bi mogli razumjeti jedan drugoga. Ne bi mogli objasniti ništa. Jeli? To je za sreću jedna stvar. Recimo, kad bi govoriš o fizici, volio bi da u školovanju to bude više naglašeno. Proces razmišljanja i razumijevanja, rješavanja problema, a ne učenja činjenica. U tom smislu smatram da fizika nije dovoljno. Da, odlično, ovo što si sada kazao, baš sam te to htio sljedeće pitat, šta fizika može ponuditi mladim ljudima. To mislim naravno, ali upravo to što si rekao, znači izolirati jednu stvar i onda je na neki način istraživati. Da li je to ono što mi govorimo mladim ljudima tijekom obrazovanja? Da li je to da li je to put kojim ih škola odgaja? Da li je to način ili je nešto drugo? Kako je na neki način tvoje bilo iskustvo tu? Tu je sad teško dati globalni odgovor, ali uvijek se plašim generalizacije moga iskustva i stvarnog stanja. Međutim, kad razgovaram sa ljudima koji su puno mlađi od mene ili kad se družim s njihovom djecom, vidim na neki način da se nije puno promijenilo, da ono što je mene smetalo, a to da je školovanje bilo bazirano na učenju činjenica, a ne da te nauče kako razumjeti i kako rješavati probleme, mislim da je taj problem ostao i do dan danas. I da, ajmo, jedan dio problema je objektivan. Zamisli da si ti učitelj u školi ili profesor kasnije u gimnaziji ili u osnovnoj školi, učitelj i sad imaš 30-ak djece koje na neki način moraš ti formirati, koji su potpuno različiti individualno. Problem je objektivan. Da. I tu dolazi skoro automatski do onoga što mene najviše plaši. A to je da ne možeš ići u dubinu, pogotovo ako odlučiš da treba minimalno znanje. Tvrdi se, kad ja razgovaram s ljudima i onda mi kažu, i kažem da ja ne bih možda mučio djecu da uče neke stvari koje ne idu. Ljudi mi kažu da postoji minimalno znanje. Kad definiramo minimalno znanje, to je obično ono znanje koje oni posjeduju ili vjeruju da treba posjedovati. Ako to kažeš, bit će nemoguće da će djeca u školi moći ići u dubinu. I ono kad otkrivam većinu djece kao u vrijeme kad smo mi odrastali, smo to radili unatoč školi. Neko bi odlučio da će naučiti jako dobro igrati nogomet. Mi bi provodili sate i sate vježbajući da nam ne padne lopta igrajući nogomet. Ili neko je odlučio igrati tenis ozbiljno. Neko je odlučio isto tako bavi se muzikom ozbiljno.
tu je uvijek dolazio malo u konflikt sa školom zbog pritiska da se uči sve zajedno, zbog vremena relativno maloga. A ponovo ću ovo naglasiti i zbog želje da te se nauči ogroman broj činjenica ko po meni ničemu ne služe. Ja lično ne vjerujem puno u znanje, ja vjerujem u sposobnost primjenjivanja znanja. Dakle, meni se sviđa da ti možeš maksimalno izvući iz onog minimalnog znanja koje posjeduješ. Znači upravo suprotno od ovog što si rekao malo prije, da bi trebalo izdvojiti nešto, dekaplirati ovo kako smo rekli, segmentirati da bi to stvarno proučio, a ne ići na široka znanja o širokim područjima koje će ti na neki način odvesti u drugom smjeru. Upravo suprotno, nažalost, da. Ovo je interesantno, u zadnje vrijeme imam puno diskusija sa puno dragih ljudi oko mene upravo o ovome problemu, jer ja sam opsjednut time. Kako godine prolaze sve više i više, sam se nadao da će igrati veću ulogu, makar u našem društvu, makar u mome rodnome gradu ili u školovanju, s obzirom na moj profil, s obzirom da sam uspješan učenjak, bilo bi logično da barem recimo u kurikulumu za fiziku odigram neku ulogu. I ja sam jako kritičan prema tome i ljudi mi traže odmah da nađem odgovor kako bi školovanje trebalo izgledati. To po meni je pogrešan, reći ću čak jako glup način razmišljanja. Da bi ti riješio neki problem, moraš ga prvo identificirati, vidiš šta ne radi. Ne možeš ti odmah naći rješenje. Ali jednu stvar ću predložiti, u koju ja duboko vjerujem. Daću ti primjer. Mene učiti muziku je apsurdno. Ja nemam sluha. Dakle, to je bio, meni jezik, koliko god da ja volim muziku, ja ne mogu naučiti. Evo, ja sam kupio sad pijaninu u dubokoj želji da naučim malo svira, jer moj dragi prijatelj Frane Dujlo tvrdi da će me on učiti, briljantni pijanista, virtuoz. Do sad nisam ni krenuo. Mala Pina, ima 9 godina, kćer moga prijatelja, dragoga Veljka, jako talentirana, ima puno sluha, odluči ona mene uči, došla kod mene kući, ima 9 godina i sad ćemo ona uči muziku i primijeti da ja ne mogu ponoviti ton i ona je napisala, sve note su napisane, bi ga ona razlikovao C, D, F, jeli? Dakle, vidimo jedan apsurd, insistira da se Goran bavi muzikom. Uzmimo jezik matematike ili fizika, naročito matematike. To je isto tako sličan, ja čujem zvuk, za mene je to na neki način muzika, matematika. Ako ti taj jezik ne leži, ja nikad ne bi insistirao da ga naučiš. Nemoguće. Sve što će se desiti, bit ćeš frustriran, zamrzit će. I onda se stvori otpor u ljudima i prema fizici, prema matematici. Da. Ićemo korak dalje. Da. Desi se nešto možda još gore. Ne samo otpor. Definiraju se neuspješni ljudi. Definiraju se ljudi u ranom razvoju svome koji nisu navodno dovoljno sposobni. Nisu dovoljno inteligentni, dobijaju loše ocjene. I na neki način njihovi životi se odrede prije nego što smo uopće vidjeli zašto su talentirani. Imam jedno jednostavno rješenje što mi se čini toliko logično. Da neki predmeti budu, jedan izvjestan broj predmeta bude obavezan, a drugi da su izborni, o čemu možemo razgovarati. A ne ovako sam da stega da svi učimo sve, jeli, i da automatski ne možemo ići u dubinu. Ja kad sam otkrio sa 14 godina moju strast, ljubav, gušt, ne znam kako to, drive na engleski kad se reče, jeli, poriv da radim matematiku, fiziku, išao sam automatski u sukob sa školom, jeli, koja htjela da ja ne trošim toliko vremena oko toga. Ono što je najbolje u tome, ovo ću moram naglasiti, je podjela društva na uspješne i neuspješne i na neki način uništavanje ljudskih života. Da. I gdje je problem gdje ja vidim? Neuspješni ljudi, oni koji nisu bili dobri u školi, a po definiciji niko ih ne pita kako bi trebalo izgledati školovanje. Da. Uspješni ljudi vidim kad razgovaram sa mojim prijateljima. Većina njih kaže, pa gledaj, ja sam produkt tog školovanja, ja sam okej. Znači da ipak to školovanje mora da je u redu. Jeli? Dakle, imamo dvostruki problem istovremeno, zbog čega je nemoguće mijenjati nešto što većina ljudi, ako malo razmisle, bi mogli vidjeti. Apsolutno. Da je destruktivno za društvo. Na neki način, kad diskutiramo, dolazimo sa sveučilišta, ja sam nastavnik na sveučilištu, uvijek se postavljamo u tu poziciju da mi znamo šta je najbolje za nekog ko uči to, za našu djecu, za naše studente. I namećemo i taj kurikulum jer oni ne znaju dobro. Ali ipak se radi o njima, zar ne? I konkretnom osobnom slučaju svaki put. I trebalo bi stvarno na neki način naći modus izvornosti. Kao što kažeš, nije lagano. Ali mislim, nego da i namećemo neke kurikulume na način koji ti kažeš, koji ih onda kasnije odvaja, koji ih dovodi do toga
da im se stvori otpor prema nekim tim To zahtjeva da imaš povjerenje, da imaš osnovno, fundamentalno povjerenje. To zahtjeva da si ti humanista, da vjeruješ u ljude. Većina ljudi to je neka vjera u demokraciju, je to u nekom slučaju, na neki način. Čak ja bih rekao dublje od toga. Vjerovanje u ljude kao takve. Većina ljudi mi kaže, recimo ja sam bio jako dobar đak, ja sam imao sve petice. Išlo mi je lako one druge stvari. Dakle, unatoč tome što mnoge od tih stvari ja nisam gušta, ja sam imao dobre ocjene. Onda mi ljudi kažu, aha, ti govoriš iz svoje perspektive, ali to nije red, jer ima puno ljudi ovih drugih, kad ih ne bi njih učili da rade to i to, oni ne bi ništa radili, samo bi gledali mobitel ili ne znam, samo bi igrali nogomet i tako dalje. To je apsurd, to nije istina. Taj riječnik samo koji ljudi govore i često ljudi koji se bave obrazovanje je tragičan. Da, ima jedan fantastičan primjer iz Finske koji kao nekako ima najoptimalniji nekako po tim parametrima obrazovni sustav, kao oni dozvoljavaju djeci da se penju na drvo, na primjer, u školi. I kao sad svi bi se popeli na drvo, to je glavni izgovor da se to ne radi drugdje. A ne bi, naravno da ne bi. Neće ništa napravi ljudi. Ali to uvijek ljudi kažu kad vide nešto sad drugčije da će svi to ljudi radi. Neće ništa svi ljudi radi. Apsolutno. Ništa. Upravo za to. Pa vidimo kad se nađemo na ulici, kad odrastamo zajedno, da jedan hoće jedno, jedan hoće drugo, ili nema. I njegova to na neki način. Ali dobro, rekao si nešto lijepo, možda je to demokracija, možda smo bojica u pravu. Da. Jer demokracija nekako da bi upalila mora ima iskonsko vjerovanje u ljude kao takve, da ako im damo slobodu, da će izabrati najbolji mogući put. Pogotovo u djecu, zar ne? Ja vidim da ja kao roditelj radim takve greške nekad. Čak nesvjesno, ne bih želio, ali opet odeš u to kao da namećeš nešto. Naravno, to je nemoguće. Ne slušaš dijete u biti kako bi trebalo. A čuj, da bi mi slušali djecu, jednog dana će se to desiti, ljudi će početi ozbiljno razmišljati o dječjim pravima. Da. Ali da bi se to desilo, djeca sama će se mora organizirati. Gledaj kako smo mi ženska prava, kako su se ostvarile prava žena. Borbom sufražetkinja. Prije 100 godina u većini zemalja nisi mogao, ako si žena, nisi postojao, nisi mogao glasati. Švicarska, ne znam, 1974. tek počinju žene glasati. Trebala ogromna borba i organizacije ljudi, isto kao što su prava radnika, morali su se radnici izboriti. Prava gej, su se geji borili da se ostvare ta prava. Morat će i djeca, bilo bi dobro da mi razmišljamo o tome i da se pripremamo. Da, samo po definiciji su inferiorni kao i te skupine. Da, zato što ide teza da oni ne znaju što je dobro za njih. Da, žene nisu znale što je dobro za njih. Muškarci bi rekli da žene nisu znale. Danas čujemo u Hrvatskoj, ponovo čujemo glasove danas, koji su jaki u društvu, da žene ne znaju šta bi ili da neke manjine ne znaju šta bi, da djeca, to je apsurdno. Dotakli smo se malo tih aspekata društva. Da li misliš da društvo na neki način gleda na znanost onako kako bi trebalo gledati, odnosno da li je tretman društva u znanosti u društvu adekvatan i vice versa, znači vice versa, da li znanstvenici djeluju u društvu kako bi na neki način trebali, da li progovaramo o raznim stvarima o kojima bi trebali progovarati. Ne mislim to na najšire teme, nego na teme, na primjer, koji su važne za sveučilište, koji su važne za baš funkcioniranje same znanosti. Pa rekao bi da ne, za obe stvari bi odgovorio da ne, ali već smo se dotakli toga na neki način. Na neki način je prirodno. Samo ovo što smo rekli, koliko daleko recimo fizika kojom se mi bavimo ljudima pokazuje da postoji nedostatak prisutnosti, nedostatak organizacije društva da apsorbira znanost kao takvu. Ne govorimo samo o fizici, ja koji sam luz, ja sam nekako možda skoro više u sebi psiholog nego fizičar, jer još kao mali sam bio opsjednut da razumijem samoga sebe i druge oko sebe. Odlučio sam se baviti matematikom i fizikom, jer mi je davalo beskonačan mir kad bi pisao formule matematičke po papiru. Psihologija, ne mogu reći da mi je to davala, ali vidim recimo psihologija, prisutnost u društvu, sociologija, filozofija je jako na niskom nivou. Kad se to desi, onda naravno ako ti nisi dobro tretiran kao ti sam, sigurno nećeš ti ni društvo dobro tretirati ili će se među nama izboriti ljudi da bi došli pravi ljudi na površinu. Moraš ulagati puno i moraš imati dobar tretman. Ako ćeš imati dobre profesore u gimnaziji, ajmo reći nešto što je u gimnaziji, moraš ih dobro platiti i moraš ih dobro pripremiti i dobro nagraditi
da bi obavljali svoj posao kako treba, jer onda nećeš im stvori prave ljude i rekao bi da jedno vuče drugo. I kad vidim nas, vidim često da ne govorim ni adekvatno. Mnogi od mojih kolega ne kažu istinu kad govore o fizici. Ne kaže istinu o tome šta je istraživanje, ne kaže istinu o tome šta to znači napraviti otkriće, ne kažu istinu šta to znači razumjeti nešto do kraja. Jedno vuče drugo. I mislim da smo u svome tome jednako odgovorni, jedni i drugi. Ja ne volim reći da je neko odgovoran za to, neka politička struktura ili svi u tome smo jednako odgovorni. Da, mislim, moj dojam je da na primjer, i odnosi u društvu, ali pogotovo nas znanstvenika, odnosno ljudi koji smo u tom visokom obrazovanju, da sve manje i manje naglašamo važnost fundamentalnog istraživanja, važnost na neki način slobodnog akademskog istraživanja na uštrb nekakve primjene, koja je jako važna, naravno, ali te promjene paradigme, promjene koje su dovele do revolucija u društvu, do promjena društva su uvijek dolazi na neki način fundamentalnog istraživanja. Od Teslinih radova do Newtona, do Einsteina, to je sve. Da li gubimo tu tlo pod nogama? Mislim, to mi se čini izuzetno na neki način važno. Mislim, ne znamo šta će se desiti na duže staze, ja ne volim prave predikcije, jer život te iznenadi. To znamo i dobro, predviđanja. Kad ljudi na početku svakoga stoljeća ljudi pravili predviđanje kako će ići razvoj društva, ovoga ili onoga, nikad ne ispadne kako smo zamišljali. Dakle... A na primjer, konkretan tvoj slučaj. Ti si mi rekao i naglasio si mi da nisi imao tu slobodu na početku. Odnosno, da bi vrlo vjerojatno ne bi išao tim putem koji si išao. To ćemo govoriti još o tome. Ali... Dobro je da si me pod pitanje, upravo sa o tome htio početi govoriti. Ja ne mogu... Kako ja znam tačno šta je važno za društvo, za razvoj društva? To je vrlo kompleksan problem. I dobro je da imamo puno različitih mišljenja. Vjerojatno je svaki od nas donekle u pravu kad tvrdi. Ja naravno mogu, koji obožavam proces istraživanja, igre istraživanja, slobode istraživanja, ono što ti nazivaš fundamentalno istraživanje, to je samo jedna sloboda u smislu je postaje fundament. Ako imam slobodu, bit će fundamentalnije, jer ne moram je završiti do određenog vremena, ne mora imati primjenu. Da ja bih volio, sve što bi ja volio ako mogu u ovom podcastu, isto kao što volim na mojim predavanjima ili u mom radu, je dočarat, gušt, slobodu, ljepotu, bavljenja nečim što te vuče kao neka crna rupa. Da i sutra, i preksutra, i mjesec dana kasnije, što ti daje jednu nekako organizirati život, daje ti vrijeme, smisao. daje ti smisao, pa dobro, smisao, ne znam, smisao, ne bi to rekao. Ima ljudi koje školovanje, ne, to ne bi rekao. Ima ljudi koje školovanje ih spriječava, mogu inače isto tako smisao u svakodnevnici obavljanja svojih poslova, o čišćenju stana i tako dalje. I to je jedna vrst smisla. Na neki način i onako nemamo dovoljno prostora. Nemoguće, društvo ne bi opstalo kad bi većina nas bila slobodna kao ja. Ja sam na neki način aristokrata u ovome društvu, pružena mi je ogromna sloboda. I mi znanstvenici. I ti isto tako, ja govorim o sebe, dana na ogromna sloboda, za razliku od drugih ljudi koji se moraju dignuti ujutro i obavljati poslove koje možda ne vole. Većina nas ima potpunu slobodu. Ja jedini moment kad stavljam budilnik u životu je kad idem skijat. Jer se treba dignuti dan ujutro ako ne idem na 5 ili 6 dana, ako idem skijat u danu. Inače ja recimo imam budilnik u 11:30 ujutro, da bi bio sigurno da ću se dignuti prije podne, to je tolika sloboda. Ja bi to htio prenijeti, naravno ti me pitaš o tome, kad me pitaš za mlade ljude. Da, apsolutno. Da im dočaram, da treba nam više toga, da duboko vjerujem. Društvo koje nije nevino u smislu da pruža mogućnost bavljenom umjetnošću, bavljenjem profesijama ili ne znam kako ovo dobro nazvati, koji ne donose direktno korist, neće ići dobro na duže staze. Mi znamo koliko je važno da su neki ljudi bili slobodni da stvaraju muziku, kad čujemo muziku koju volimo, a većina nas ima neku muziku koja mu čini život, ili gleda filmove koji ga obogaćuju. U tom smislu bi rekao,
i fundamentalno istraživanje, ovo što ti govoriš. Ide Znači, u tu na istu neki kategoriju. način to je nužnost da bi se društvo razvijalo. Takav pristup, takav... Pa je, a evo, ajmo reći, ja bih ga htio dočara koliki je to gust, jeli, kad jedna stvar vuče drugu i kad ne može stati. A recimo u mom slučaju se desilo da stvari koje sam se bavio imale su veze sa onim kad sam bio malo dijete, što me fasciniralo. O tome ćemo govoriti. Ja sam bio fasciniran kad sam bio malo dijete simetrijom između lijevog i desnog. Gledao bi sebe u zrcalu i probao kužiti zašto lijevo i desno. I otkriću jednog dana, 20 godina kasnije, da je to jedno od fundamentalnih, ako ne glavno pitanje u fizici elementarnih čestica, ali to je divno i sad odjednom imaš slobodu da razmišljaš o nečemu što te formiralo. Da. To je ogromno bogatstvo. Da. Nevjerojatno, upravo, eto, to je ta veza na neki način života i fizike. Ogromno bogatstvo. Da. Dosta često, naprijed, konkretno u našem društvu, a to je vjerojatno tako i u svim društvima, ali znam baš zbog ovog iskustva kojeg smo prošli, a govorit ćemo od toga, u vezi toga ovim našim razgovorima, da ljudi često kažu, na primjer, to vam je tako u društvu, ili na primjer, to vam je Hrvatska. To je recept da se ne možemo ništa napraviti, da na neki način ne možemo. Ali, mislim, što možemo s tim napraviti kad tako nešto kažemo? Pa, to je karakteristika društva koje su manje razvijene, gdje je bilo manje tradicije demokracije i gdje je bilo manje tradicije djelovanja pojedinca u okviru društva. Jeli, kad ideš u razvijene društva, kad sam došao u Ameriku, ima je bilo puno manje toga u Americi nego ovdje. Neporedivo, niko mi nikad nije rekao ovo je Amerika, jeli, to vrlo rijetko se dešavalo. Dok često kad ispričam ovo što ti kažeš, ispričam nekome neki problem, nešto što se desilo, ljudi vide odjednom cijelu Hrvatsku. Ja sam dugo radio u Italiji, ajmo reći na Mediteranu, to ima velike sličnosti, ili u Grčkoj gdje sam dosta boravio, ali to je, ne znam šta je to, jedna tragikomična navika koja je jedan dio paravan da nisi odgovoran kao pojedinac, šta ja ne razumijem. Evo, uzmimo ovo što smo malo prije rekli, ti mi kažeš da mi imamo slobodu da se bavimo ovim čime se bavimo. To me čini odgovornim automatski. Ali ja bih rekao, svaki čovjek koji živi u društvu da je odgovoran za društvo u kome živi. Međutim, nekako ljudi odrastu bez toga. Tu imamo jedan duboki problem koji dolazi od kuće i od škole. Jer većina ljudi koje poznajem su jako odgovorni kad se govori o njihovim obiteljima. Odjednom vidiš da stvarno obavljaju, čine i razmišljaju na pravi način, a ne misle da je samo ta osoba ili neko koji reprezentira. Međutim, kad se radi o društvu, većina ljudi, a naročito u manje razvijenim sredinama, ti tvrdi da postoje neki ljudi koji oni zovu političarima. To su ljudi koji se bave time čime se bave i za koji mi kao glasamo, da bi oni trebali riješiti naše probleme. Jel, ja ne znam šta da reći na to, to je bizarno. Da. Zamislimo nekoga, to može biti jedan od nas. Tvoj kolega je bio gradonačelnik Splita do nedavno. Dakle, zamisli sebe kao takvoga, da ćeš ti doći riješiti probleme kompleksne organizacije jednog grada. To je ludo. Pa čak i da ih riješiš. 4 godine kasnije doće neko drugi koji će vjerojatno pokvariti sve to što si napravio, jer koja je vjerojatnoća da će ima iste ideje, istu maš. Dakle, jedini odgovor da se shvatimo ozbiljno i da radimo ono. Da smo shvatimo ozbiljno, da shvatimo sebe ozbiljno. I nešto što se naslanja na primjer na to, dosta često i kroz povijest i kroz društvene odnose, ljudi kažu sve ovisno o nekakvim velikim odlukama, o nekakvim odlukama velikih ljudi, prijelomnim situacijama u povijesti. Ali, mislim, upravo to, da li je to stvarno tako? Da li je to stvarno tako? A to bio je najveći problem u školi, jer ja se sjećam kad smo učili povijest, pa bilo što da smo učili sociologiju, povijest učili smo kroz vođe, kroz kataklizme, fokusirali smo se puno na ratove, na bitke. Mi smo znali kojega dana popodne, na početku juna, na prekrasnom brežuljku, pored Brisela dođu 2 luda frajera, svaki sa 50.000 ljudi, da bi se sutra dan probudili i poubijali. Jeli? To su nas smatrali poviješću.
Međutim, kad mi govorimo o svojim životima, kad se okupim s prijateljima za večerom, ljudi ne mogu zamisliti da će neko govoriti da je povijest, šta je napravio tog dana gradonačelnik, povijest su naši životi, povijest je ono što jedemo, povijest je ono kako, čime se bavimo, jeli? Mi nismo znali. Vjerojatno nisi znao šta su jeli u vrijeme Francuske revolucije ljudi, koliko su se često prali. Ne učimo o tome baš. Dioklecijanovo palača, ja neću nikad zaboraviti kad moja ljubav u to vrijeme, Alejandra, dolazi i zaljubi se, neću nikad zaboraviti onaj način na koji se zaljubila, a vidjela je bila itekako rimskih spomenika, kojom odjednom morala studirati kako su živjeli Rimljani. Ja otkrijem da nisam imao pojma kako su živjeli, šta su jeli. Ja kako me ne interesira dovoljno povijest, već sam zaboravio dosta toga, da je sad pitamo, da zovemo Alejandru, ona bi ti rekla šta je rekao Dioklecijan, kako mu izgledalo jutro, popodne, kako je izgledalo ljudima oko njih i tako dalje, to je povijest. Povijest smo ti i ja, povijest smo i u tom smislu se moramo uzeti ozbiljno. Da, upravo to, znači na neki način ovo velike odluke velikih ljudi, mi će odgovornost nas. Znači, mi ne možemo ništa tome, onda su te klišeji tipa to je Hrvatska, to je naše društvo, ne možemo ništa napraviti i takvu stvar. Ja to lično ne kužim. Ja vjerujem da od mene jednako zavisi budućnost planete kao bilo kojeg vođa u povijesti, kao bilo kojeg čovjeka. Ja ne vjerujem da jedan Trump ili kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ili bilo ko drugi komandant utiče više na razvoj planete od mene. Čak sam siguran u to što govorim. Da budemo onda kompletniji. Sve je politika u mome načinu viđenja svijeta. Naš razgovor je politika. Ono što mi kažemo danas, to odlučuje sudbinu svijeta. Zato bi trebali biti odgovorni za ono što kaže. Ne samo za ono što radi. I čak, mislim, ti to uvijek naglašavaš, ta dinamika koja je presudna u ljudskim odnosima i svemu drugom, i čak i to kažeš. Znam da si govorio bio u našim razgovorima da je sreća izuzetno važna. Da nekakve situacije, doćemo do toga kroz razvoj fizike, prepuno je tih stvari, pogotovo suvremene fizike, da je, na primjer, neodlazak ili odlazak kod zubara promijenio ili nije promijenio tijek fizike. Mislim, neki momenti da u neko popodne se nađeš u nekom uredu kao ja, nekog čovjeka koji ti pokaže ljepotu onoga čime se bavio, meni je promijenio život zauvijek. Dakle, ja sebe uhvatim u momentima, recimo kad sam ponosan na nešto što sam napravio. Međutim, lako poslije me to prođe, ogromno sam sretan da sam za mnoge stvari imao puno sreće, jeli? Isto kao što većina nas su svjesni za probleme koje smo imali, nesreće koje su nas priječili da napravimo više. Malo nas je svjesno u onim momentima što smo dobro napravili, koliko smo sreće imali. Za mene, ako hoćeš da ti kažem iskreno, razlika između ogromnog uspjeha i totalnog neuspjeha je ivica žileta. Ono što se u žargonu kaže genijalnost i, ne znam, ludilo. Šta god da mi kažeš. Da, bilo čajno. Ja gledajući svoj život unazad. Uvijek je moglo ići ovako ili onako. Dakle, ja dođe mi da ovdje nema drva, da kucam drvo. Sreća da budem zdrav. Sreća da mi padne neka ideja na pamet. Jeli? Sreća da imam dovoljno novca. Sreća da u ovom momentu, recimo, puno je bolje bio ovdje nego u Gazi. Da. To je velika sreća bio ovdje u ovom momentu. A da ne govorim da je današnji dan. Prekrasan, sunčan dan. Sreća, ako ništa. Između ostalog, da. Da. Samo sa tog stanovišta toliko stvari je proizvodno na neki način. Pa je. Zato ja vidim i povijest kao jednu nevjerojatnu igru slučaja, jeli, kao što vidim i nauku kao takvu, jeli, ali nas su učili o neminovnosti, o hladnoći i to nije važno da li su imperialisti, kapitalisti, marksisti, ljudi bazići ideja, svi su vidjeli povijest kao nešto mrtvo, hladno, što se moralo neminovno desiti. Ali onda zašto smo, mislim da ćemo razgovarat ćemo jako o tome i kroz primjere iz fizike. Ali zašto ako to znamo iz svakidašnjeg života, da je ta dinamika, da je ta sreća, da je ta proizvoljnost jako utječe, zašto opet imamo tendenciju da na taj način objašnjamo i povijest, a ili osobne odnose, da su nekakvi presudni momenti odlučivali nas? Otkud to? Ako znamo da to... Navika. Navika. Ljudi, kad upoznaš ljude, vidiš da većina ljudi ima dihotomiju da u jednoj stvari u kojima se bave, stvari koje analiziraju jako dobro kao svoje lične živote obitelji. Vidiš da razmišljaju duboko, ozbiljno i pametno, međutim, onda ih uhvatiš u temama
Jedan od problema je da je uhvatiš temama ljudi koji nisu dovoljno razmišljali. Zamisli, razgovarati o organizaciji društva. To zahtjeva ogromnu koncentrirano znanja, zahtjeva ajde da ti i ja želimo znati šta se danas dešava u svijetu. Imam ljude koji sa mnom razgovaraju ozbiljno, čitaju Slobodnu Dalmaciju ili čitaju Indeks hrvatski. Ja kad se probudim ujutro, pogledam najmanje 5-6 vrhunskih novina da bi imao neko otprilike sliku šta se dešava, jer sam živio u New Yorku, otvorim New York Times, Washington Post, živio sam i u Washington DC jedno vrijeme, otvorim El País jer sam otkrio da je jako dobra novina, kako sam kući govorio španjolski i tako dalje. Međutim, tu vidim nedostatak informacije. Moram ići van toga. Moram se otkriti nezavisne kanale, recimo za neke teme, kao što je situacija što se dešava u Palestini. Otkrio sam totalnu nedostatak informacije. Dakle, tu postoji još jedna navika, da ljudi s ogromnom lakoćom, da mi sad idemo u neki kafić, da sjednemo ti ja. Naći ćemo 3-4 ljudi na svakim stolom koji govore da oni znaju kako bi trebalo organizirati društvo. To je bizarno. To je jedna od stvari. Druga je upravo ta navika koja dolazi u školovanju. Da, kad se govori o društvenim kretanjima, se gleda kao nešto mrtvo hladno, a ne dinamički kao što gledamo naše vlastite živote. Da, pogotovo ovo što si rekao o našim društvima, bar meni tako izgleda, skloni smo na neki način traženju tih velikana koji će nas voditi za ruku kroz povijest, pa i ne samo oni, nego bilo ko, na primjer da će nas otac ili majka, ili umjesto da razmišljamo i da sami djelujemo, da preuzmemo odgovornost. Jedan dio preuzimanja odgovornosti, ali nije dovoljno preuzeti odgovornost. Vidi, ovo dotakao si se odgovornosti, vrlo složena stvar. Da. Kad govorimo o odgovornosti, ajmo je povezati. Jako važno i dobro da si to rekao, međutim postoji informacija. Prepostavimo da je ti i ja smo odgovorne osobe, ali smo loše informirani. Dakle, lako je moguće, možemo napraviti ogromno zlo zbog upravo odgovornosti. Postoji još jedna druga stvar. Ko smo mi? Ja i ti mogli bi biti zli ljudi koji ne žele dobro društvu i uopće sredini u kojoj se nalazimo. U tom slučaju bilo bi bolje da nismo odgovorni. Da. Dakle, kad ovo spominješ, prepostavljaš na ljude koji na neki način su humanisti koji bi željeli dobro zajednicu u kojoj se nalazi. Naravno. Nije dovoljno želi dobro, važno biti informiran, ali da, slažem se. Jako važno da shvatiš da si ti odgovoran. To je važno, ne nije dovoljno. Ništa toga nije dovoljno. Ali se uvijek vraćamo na ono početno. Da bi imali mogućnost da djelujemo kako treba, morali bi imati veću slobodu u školovanju, da bi mogli lakše i dublje kužiti, razumjeti svijet u kome živimo. A jedan dio razumijevanja svijeta u kome živimo ti dolazi od bavljenja nečim što voliš i gdje ulaziš u dubinu. Da. Paradoksalno, iako nema veze s onim drugim, ti nekako otvara put ka tome šta je razumijevanje. Koje zahtijeva ogromnu energiju i vrijeme iznad svega. Jedna stvar o kojoj razmišljam i nije mi jasna baš, znači, vjerojatno je puno bolje, naravno, da je puno bolje dobiti tu korisnu, ajmo reći, na neki način tu slobodu da ti je neko da što prije nego kasnije. Ne. Da li je uopće moguće ako ti neko u vrlo ranom fazi, tipa vrtić, tipa osnovna škola, ne pokaže da ta sloboda postoji, odnosno da ne vidiš to, da li je moguće to uopće korigirati kasnije? Da li je... Dobro pitanje. Da li... Moderna psihologija sve više, to uvijek mi se činilo da smo mislim da sam imao 20 godina kad nam se sve više činilo da smo formirani jako mali. Moderna psihologija insistira se više na tome, da su prvi momenti u životu. Ima ljudi, vrhunskih psihologa koji tvrde da smo u utrobi majke, već imamo moralni kodeks. Zamisli do koje mjere, možda prije vrtića šta kažeš, možda na način na koji te majka drži ili otac u rukama, da ne govorimo o tome. Da, ja lično to osjećam. Naravno, ne može biti
organizacija društva je vrlo kompleksna. Moja sloboda nekad narušava tvoju, jer mi govorimo o tome kako maksimizirati, kako optimizirati slobodu moju i tvoju i ljudi oko nas. Da šta manje ljudi se osjeća ugroženim ili da bude stvarno ugrožena. Uvijek će biti nedostatka slobode. Pa ajmo reći da je težnja za povećavanjem te slobode bi trebao biti neki leitmotiv društva, ideja vodilja, koja nama kao pojedincima i društvu u cjelini bi nam trebala otvara put. Da. Ali ljudi su spremni dati životu za slobodu, a mnogo manje da budu slobodni. Recimo, ja sam jako fasciniran kad naiđem na slobodne ljude. Ja lično vjerujem za sebe da sam mogao i trebao biti slobodniji. Da, kažem, pričat ćemo još o tome, to mi je posebno fascinantno bilo kad si spominjao i molim te da to sad još jedan put, da to kažeš. Taj moment kad si ti otkrio tu ljepotu matematike i fizike, taj moment kad je, kako kažeš, mislim, brata, a ti ćeš sada kazat, da je bilo jako bitno da te roditelji puste taj gotovo cijeli dan i kasnije da ti imaš tu slobodu da se posvetiš tome. I da je to bilo apsolutno ključno za kasnije. Molim te to, kaži, to mi izgleda stvarno fascinantno. Taj tvoj osobni, baš upravo ovo svjedočenje o ovom šta si sada govorio. To mi je jedna... Govoriš, govorili smo nekako da je život jedan kontinuitet stvari gdje je teško vidjeti gdje nešto počinje, gdje drugo završava. Međutim, ima nekih situacija koje možemo vidjeti u društvu i u našim životima koje su nekako ključne, gdje ih definira. To popodne za mene je ključno popodne, jer do tog dana imao sam 14 godina i bio sam ono što danas govoru prenemirna djeca, hiperaktivna djeca. Bilo mi je teško zagrijati stolicu, rekli bi moli, za sreću. No. Znači, odrastao sam u Splitu, gdje je i klima i način života dozvoljavao moje vrijeme, kad sam bio mali nije bilo auta, dakle mi smo bili potpuno slobodni. Već sa 6-7 godina smo bili slobodni da budemo na ulici ili odrasli smo uz bačvice, specijalno. Dakle, ja otkrivam tada nešto što je toliko bogatije, ljepše, a bio sam jako sretno dijete, da mogu to nazvati ključnim momentom i sad to me pretpostavljam pitaš, jer često govorim o tome. I sad dok me pitaš, sad razmišljam, i čini mi se da ću odgovoriti drugčije nego što sam ikad do sad rekao. Mislim da je tada bilo određeno, palo mi je na pamet. Ja sam već imao nevjerojatno puno slobode do tada u sljedećem smislu. Naravno slobode, recimo, šta znači sloboda? Tata je vjerovao da se jede u 2:30 popodne i da moraju svi biti zajedno da jedu. Ja sam bio zadnja osoba da dođe 2:30 popodne. Meni je nekad bilo dosadno na ulici. Svi bi otišli doma jer su morali ići ručat. Ja bi se mučio samo da ne slušam oca, jer ja sam nosio neki prkos, neki nemir, neko buntovništvo, ovo ću ti reći, to je smiješno, samo da ne bi došao u 2:30 doma. Dakle, bilo ograničenja. Ono da sam imao slobodu neobično je bilo sljedeće. A to bilo zbog mame. To mi je otac poslije rekao, mama umrla ranije, pred smrt smo njegovu puno pričali o tome. Da mama nikad nas ne bi prekinula, brata i mene. U momenti kad ne se vidjelo da smo mi uronjeni u nešto. Dakle, ako mi, bez obzira šta radimo, čak sjećam se nekad ja stojim ovako i razmišljam. Nešto me muči ili nešto razmišljam, ili možda razmišljam da ću se ići igrat. Ja uopće nije jasno da li ja radim nešto ozbiljno, ja sam u sobi, ja sam mali i čujem, mama otvori vrata i onda je zatvori i čuje kako govori ocu, ajme, ne smijemo ga uznemirati, Goran nešto je u nekome stanju. I to se desilo upravo tog dana, jer kad sam ja otkrio to slučajno, brat je ostavio neki matematički vjesnik. Ja nisam htio ni pogledati, sam trebao ići igrati nogomet. Čak sam otišao dolje igrati nogomet. I dok sam izlazio, učinilo mi se da mogu riješiti jedan od taj problema, što sam vidio, i sad se vraćam 4 popodne i ne mogu stati. Ja se sjećam, odlazi mama u 8 navečer i hoće mi reći da treba večerati i tako dalje. Ona vidi da ja ne mogu ni govoriti, ali ja vidim kroz neku maglu. Da. I opet čujem nju, ajme Goran, nešto, pustimo ga i tako dalje. Otiću ponoća, nisam jer normalna reakcija roditelja bi mene bilo, idemo jest, moraš jest, nisi jela ništa, jeo ništa.
To je bilo ključno, ja bih rekao, u mom životu. Znači ti stvarno smatraš, mislim, da li možemo ići toliko daleko kazati da te prekinula ili da su te prekinuli u tom ključnom danu ili danima koji su slijedili da ne bi bio fizičar? Lako moguće. Da se ne bi bavio onim čim se sad baviš. Lako moguće, jer ovo je toliko duboko ovo što sam ja otkrio. Ja sam otkrio beskonačno bogatstvo svijeta. Jeli? Idi za time, matematika i fizika su beskonačni. Ti se možeš zaljubiti u šah. Šah je nevjerojatno kompliciran, ali nije beskonačan. Šah, recimo, može se kategorizirati u teoriji igara. Ti znaš da bijeli pobjeđuje uvijek ako igra najbolje poteze, ali to je ipak ograničeno. Otkriće muzike, recimo, muzika je beskonačna. Otkriće ovoga, o čemu mi govorimo, je toliko ogromno. Ima jedan divan film, mislim da se zvao Unfinished Woman, nisam siguran, nije važno, s Alan Batesom. On je kipar. I on govori da kad ne radi jedan dan, da ga je ogroman strah, da možda se neće vratiti da radi. O ovome se plaća cijena, odmah da kažem. Momenti kad bi ja izlazio iz tog nadahnuća, tad nakon ovog dana, ja 3 mjeseca nisam izašao na ulicu. Ja koji sam otvarao i zatvarao ulicu, postaje izdajnik. Jer ja stvarno sam bio toliko nemiran da iz škole nisam mogao ostati 2 minute, ja nisam mogao napraviti domaći, ja sam morao izaći i igra se, da li je bio nogomet ili nešto drugo. Mjesecima, ono što se dešava meni dan danas, jednom kad sam u stanju da mi zapne, nemam ideje, ne ide mi dobro i tako dalje, lako mi se desi da me uhvati strah i dan danas kako ću se ja vratiti u to. To je toliko duboko i mislim da je apsolutno tu ključno, a to se vraćamo na onaj početak razgovora, da se u tim kritičnim momentima, a govorimo o djeci obično, da sloboda, da slijede svoju vokaciju, svoj put. Jer nema ničeg ljepše od toga. Očevidno da sam živio, da sam došao iz jedne familije gdje su okolnosti, gdje je bila puno siromašnije, gdje nas je bilo puno više nas, gdje smo živjeli u vrlo kompliciranoj situaciji, to bi možda bilo nemogućno. Koji je splet okolnosti, sreća, učinila to? Za mene sreća, jer ja ne mogu zamisliti život bez toga. Ja se sjećam, ne znam, ti kad sam bio mali, kad sam pročitao Pale sam na svijetu, osjetio sam beskonačnu bol i strah, zamišljajući da se nađem sam kao Pale, bez ikoga. Kad sam otkrio ovo, tih 3 mjeseca, imam 14 godina, onda bi zamislio nekad, a šta ako ja ovo izgubim? Osjetio sam još veći strah i bol. Učinilo mi se da bi umro bez ovoga. To je bilo toliko lijepo, toliko bogato, toliko... Dakle, ljudi govore, ja ne znam koju riječ iskoristiti za to, to je bio... Ne znam. Evo. Da. Ja sam čitao da budistički svećenici nakon godina treninga u stanju duboke meditacije mogu osjetiti kako im krv ide kroz žile. Ja ovo volim ispričati. Ja sam tu večer i poslije se znalo ponavljati, vidio, osjećao kako mi krv ide kroz žile. To je bio toliki mir, toliki gušt. Dakle, bilo puno više od želje da nešto razumijem ili da objasni nešto. Bio je ogromna radost i senzualnost postojanja. Da. I uvijek se pitam koliko ima djece koji bi mogli imati tako nešto, bilo u nogometu, bilo u tenisu, bilo čemu, u muzici, bilo čemu koji su spriječeni na ovaj ili onaj način. Ili još gore, sad zamislimo sljedeću stvar o kojoj treba razgovarati, a zamislimo da su moji roditelji bili ambiciozni sam da me počinju gurati u to. Ja sam vidio djecu, neću spominjati ime, čak mog jednog od najdražih suradnika, koji svom sinu objašnjava da mora biti bolji od svog prijatelja i traži od njega da bude briljantan. Ali moji roditelji nikad nisu puno ni obraćali pažnju na to. I sad se mi pitamo da li je zato što sam bio dobar đak, ali ja imam prijatelji čiji su djeca odlični zaci, oni su jedno konstantno ulažu neku energiju ili hvale okolo. Ja se sjećam na nekome partiju, otac prilazi mami, ona uvijek govorila, govori, oprosti, pitao me, Goran ide u 5. ili 6. razred. Nije uopće znao koji razred ide, Oni me nikad nisu pitali da li sam napravio domaći ili nisu. Ti možeš reći, ok, bio si dobar đak. Ne, jednako vidim
roditelje djece koji su briljantne, koji traži još više od njih. Taj problem je dubok, jeli? Dakle, rekao bi dvije stvari, da ti se da sloboda da se time baviš, bez pritiska da moraš nešto postići u tome. I bez da se identificiraš s time. Oni nisu pisali, ne znam, brat je to prvo otkrio, jeli? Brat je bio briljantan, genijalan, ja bih rekao. Ja bih rekao za brata da je bio genije. Međutim, moji roditelji nisu htjeli ni govoriti o tome, dok su neki drugi roditelji su takvu djecu bi činili da preskaču razrede, ali nikad. To je bio samo jedan dio, nisi zbog toga specijalan. Ja zbog sebe ne smatram sebe važniji ili boljim od bilo koga koji obavlja bilo koji drugi posao. Da. Gorane, zahvaljujem ti se za ovaj prvi razgovor kojim smo na neki način postavili scenu za dalje. Ulazimo u dubinu, posebno fizike, ali i ovih ostalih aspekata. Hvala tebi na ovim pitanjima koji su za mene srž postoje. Dragi gledatelji, hvala i vama i vidimo se sljedeći put sa više detalja i naravno idemo u dubinu. Nadam se uskoro. Ja bi sad mogu ići satima o ovim temama. Hvala.